Ambarsawa September talni thamchi halmariwa bahike bon palai jagnai abonotoi saklai rekha tipra mothani neta tai Dolai district ni chairman Premlal Molsom belaikan hambai norone oje sungma bagai abo very important sungmung angsan musung maningkai mahai joto sara tripura ni sini borok no saimano jara tripura basi borok joto no saimano je sini khasuksa Sri Sri Maharaja Pradut Kishore Dev Burman Boni Chaitung Mumbai bo press meet ni bising pi saklaijak je phainai 30 tarik i mas ital September Shonibar Phung 6ta ni simi sarik 6ta obdi 12 how je bon abunu rugoi press meet bising pi saklaijak abuni bising ti nuchung Bishes by 47 Ambasa constituency bisingo oro chung bo o bonno great successful khainin bagai chung chaitok lai tongo বিশেষ ভাবে chung 47 Ambasani joto chini tipra motha block committee president general secretary organizing secretary tai chini tipra motha ni YTF TWF chung joto no decision nalaika aro joto no chung schedules namjak phainai 30 tarik September 2023 o sara Tripura ADC areas no je bonno success khainani bagai abo schedules namjak aro chini Ambasani hoite engkang kai tinta chini crowd point tongnai ba abo tongnai tinta jaga tongnai point naga point system abo chung khai tongo tai list bas namjak ek number ngnai Katholbari village committee under klayo national highway gana aro kaisa mondir national highway aganao aro dol kaisa tongnai aro hongkang kai apoino hongkang kai BK Borom Ganang chini Tipra Mothani President BK Sangkol tongnai tei ang SA Dolai Junal Chairman ang Premlal Molsom aro chung netritte aro kaisa point ajaga sabo thangna abo joto chung snamjak a point hongkai Pulaire VC ni brok thangnai Raipasa village committee ni brok thangnai Komlosara village committee ni brok thangnai Gonta Chora village committee ni brok thangnai Kasim Chora village committee ni thangnai tei Kasim Chora village committee ni thangnai aro chung asuknai tei kaisa hongkai abo point snamka abongkai Jagannathpur BC andarok layo Jagannathpur jokhon Ambasa RD block thangnani age aro bridge tongo o bridge asuknai aro ongkai leader ngnai chini Borom Ganang Pusarai Riang bongkha Ambasa subjournal chairman boni netritte aro ongkai bobo BC asuknai abo chung decide khaija a Jagannathpur ongkai Jagannathpur BC ni brok aro tongnai এরপরে নিনি জিওসরা ভিলেজ কমিটি নি ব্রক তংনাই হরিমঙ্গল বিসি নি তংনাই তাই গুরুদন বিসি ও সাইটটা বিসি নো তুই আরো লিড খাইনাই চিনি বরম গনাং কোসারা এরিয়া আজাga ব্রক দল সাসুকনাই তাই কাইসা দিগি হেংকাই ইয়াং বাগমারা বাজার যে লালসুরি রেল লামাতেই থাঙ্গাই আ বাগমারা বাজার ও বাগমারা বাজার হেংকাই আরো তিনটা পয়েন্ট দङ ইয়াং এনজি পাড়া থাঙ্গো ইয়াং কুলাই বাজার থাঙ্গো ইয়াং নিনি Boloram Pochosora tai nini yang jantum tui yang Durga Chomini aboru abon bagai otin bukau kaisa suknai aro leader ngai chini Borom Ganang Bisonjoy ka ang je tinta naga point ba crowd point sunamani abo bisingti tege sa tongo angpok maningkai jeung aro overall chini 47 Ambasa constituent bisingo 17ta village committee abono picketing khainani bagai jeung already iodrongno 50 nose bike arrange khaika o 15 nose bike rock brok jot entire 47 Ambasa ji 17ta village committee cover khainai brok picketing khlainai anbagi brok ni bagai bachung arrange khaika per head per bike chung 300 khe brok no fuel ni rang rinai okay brok entire o 17ta bisino cover khainai picketing khainai kaisa brok bat khaigala joto jaga brok hamnai picketing khainai te ajaga ang kokasan muchungo jara jara hati chanai ao belai no nango chung gorib rok protik saptaun hati khlayo abo chini Ambasani hingkai Shonibar khlayo Shonibar hingkai oro birat 17ta bisini prai Ambasano hati chao berman ongtu nini tok phanen ongtu wak phanen ongtu Ambasano haipono chung Maharaj ni je kobok mung joto tipra sarong ni manthai no si dabi khainani bagai bon dakok maniba logoron angkok kesarnai syukurbar kena norok berman moso jaja nangmani norok nadi
यार खाइदी तै शनिबारो प्लिज महाराष्ट्रनि फाइसिं नाहारै जिनि टिप्रासारक जे आसुक 70-75 বছর কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেমন ন্যাশনাল পার্টি বিজেপি অংথং কংগ্রেস অংথং সিপিআইএম অংথং 41 বছর জন্য অক্ষমতানো প্রয়োগ খাইরিয়া বা অক্ষমতানো চুং অধিকার নচুং মাইয়া তাবুক শুধু নাইখাংখাই সারা ত্রিপুরাও আম্বাসাদ মিউনিসিপ্যালিটি কাউন্সিল হাইরগ যত ডেভেলপ থাকা তেলেমুরা বাজার হাই যেমন নিনি জিরেনিয়া বাজার হাই নিনি ইয়াং বিভিন্ন শহর কটর কটর জেনারেল এরিয়া বেবাক ডেভেলপ অংখা কিন্তু বরনি পয়সা পাবে এডিসিনি পয়সাবো তোমারো চিনি মাথা পিছু যে মান থাই তোমারো আর যত ব্লক ডেভেলপ খাই তাঙাই চিনি এডিসি অংখাই খাইজে গিয়া চিনি ব্লক তোমা এডিসি এলাকাও ফিয়া এডিসি আর जों इमप्लिमेंट खाइमिया चिनी आरो अधिकार करी खाइ तनका विलेज कमिटी दं विलेज कमिटीयावबो अर्धेक या स्टेट गभर्नमेंट नि अंडर से संथांगांखाय ताबुक तो आरडी ब्लक नो टेक अप खाइनाय स्टेट गभर्नमेंट कुनो आरो एडीसी होइते चुं आरो थांगाय ना गलायमेया ओ कारण नाबो आइन तंतु तुइसे चिनी मानथाय चिनी अधिकार जे स्टेट डेभलप अना तो माने आबो फुली एडीसी अना तो मारो जोंनो डिप्राइवेशन खालायजाक मानि बगै जों टिप्रा मथा आसुगै तंगिया महाराजा श्री श्री प्रद्युत किशोर देवबर्मन नेतृत्वे आबुनो चिनी डिमांड जे समान अधिकार अंगना नांगनाय तै चिनी ग्रेटर टिप्रा लैंड ओ जे एडीसी एलेकानो ताबुक जों नुखांखाय सार्वेयो प्राय 84 माने बीसी पर्सन माने एरियास बा आबो जागा एरिया कोतो तै ग्रेटर टिप्रा लैंड मानानि बगै ओ बन समर्थन खाइनानि अंथं आबो लोकरनि थानि आनि ककचार मंतंग नाय बेते उद्द फाला हाले कासुजा लाहार तो एमनेनो यां जुदि चुं काठलबारि कासुखांगायनो पूरा बंद कारण आयां चिनि करमसराव कासुकनाय मुनु कासुकनाय यां मंगिया कामी कासुकनाय हाताय कतर कासुकनाय गेंगे बचिनेरो तो आसुक प्रेसार अंगला कारण यां बो कमलपुर रोड दिगि बनेनि 46 नि सुरमानि बररक कासुकनाय एरपर आयां पानबुआनि बररक कासुकनाय कमलपुर रोड गेंगे यां बो चलाचल बद्द अंगनाय गे यां मुनु कासुखांखायनो आम्बासाताय फैमिया चलाचल बद्द अंगनाय यां बो मंगिया कामी कासुखांखायनो आम्बास आसुक प्रेसार अंगला ते यां बो गन्टसरा रोड आवन बगनो चुं जगन्नाथपुर ब्रिज गानावो चुं क्राउड पॉइंट्स नाममानि कारण आबो जे आम्बासातो रैसाबारि गन्टसरा ओ रोड नबो टोटली ब्लक खाइनाय